रूपानगरी कटक ओडिशार 1000 वर्षर गौरव आजिलो एवं लुहारे बुड़ी जाइछि। दुर्गा भसाणीर शांतिपूर्ण राति रे हठात पथर माड़ निया ओ पोड़ाजला काहींकि आरंभ। डीसीपी आहत 25 रु अधिक जखम एवं पूरा शहर 36 घंटा पई कर्फ्यू रे बंद। यह केवल दुई गोष्ठीर झगड़ा नुहे हा ओडिशार भाईचारा उपर एक सुचिंतित आक्रमण। किए एही षड़यंत्र पछरे अछि देखंतु कटक हिंसार सबुठु बड़ एवं विस्तृत रिपोर्ट। ଏହି ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଅକ୍ଟୋବର 4 ତାରିଖର ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଝାଞ୍ଜିରୀ ମଙ୍ଗଳା ପୂଜା କମିଟିର ପ୍ରତିମା ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଦରଘା ବଜାରର ହାତୀ ପୋଖରୀ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ଯାଉଥିଲା। ସମୟ ଥିଲା ରାତି ପ୍ରାୟ 1:30 ରୁ 2ଟା ଭିତରେ। ବିବାଦର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଥିଲା ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରର ଡିଜେ ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ପରି ଧାର୍ମିକ ନାରାବାଜି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିବାରୁ କଥା କଟାକଟିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପଥରମାଡ଼। ଛାତ ଉପରୁ ପଥର କାଚ ବୋତଲ ଫିଙ୍ଗାଯିବା ଫଳରେ ଡିସିପି ଖିଲାରୀ ଋଷିକେଶ ଜ୍ଞାନଦେଓଙ୍କ ସମେତ ଅତି କମ୍ରେ 6 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ପୋଲିସ 6 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଲାଠିଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଦିନର ଘଟଣା ପରେ ଉତ୍ତେଜନା କମିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ବିନା ଅନୁମତିରେ ଏକ ବାଇକ୍ ରାଲି ବାହାର କରାଗଲା, ଯାହା ପରଦିନର କଟକ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ସମର୍ଥନ ଯୋଗାଡୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଏହି ରାଲିକୁ ଦରଘା ବଜାର ଅଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଅଟକାଇଲା, ପରିସ୍ଥିତି ପୁଣି ଥରେ ବିସ୍ଫୋରକ ହୋଇଉଠିଲା। ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀମାନେ ପୋଲିସ ଉପରକୁ ପଥରମାଡ଼ କରିଥିଲେ। ସହରର ଗୌରୀଶଙ୍କର ପାର୍କ ନିକଟରେ ଅନେକ ଦୋକାନ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରି ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲେ। ଏହି ସଂଘର୍ଷରେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମେତ ପ୍ରାୟ 25 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଏସିବି ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସ ଏହି ହିଂସା ମାମଲାରେ ଅନ୍ୟ 8 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଏବଂ ଖରାପ ପ୍ରଚାରକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତୁରନ୍ତ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଗଲା। 36 घंटा ପାଇଁ कर्फ्यू लागू करागला एवं इंटरनेट सेवा को सामयिक भावे बंद करागला। मैं आपके द्वारा कटक के जनसाधारण से ये भी अनुरोध करूंगा कि कोई गुजब, कोई र्यूमर किसी भी सोशल मीडिया में वो देखें, उसके ऊपर विश्वास ना करें। अगर वो फैक्चुअल पोजीशन को जानना चाहते हैं, कहीं पर उनके मन में कोई शंका है, तो पुलिस की वेबसाइट, कमिश्नरेट की वेबसाइट, ट्विटर हैंडल, उसके ऊपर वो नजर लगाएं और वहां पर उसका उन्हें तथ्य उपलब्ध होगा। एवं यहाँ पर पुलिस पक्षरु फचस प्लाटून फोर्स एवं सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स CAPF नियोजित करा जायथिला। ओ ड्यूटी रे थिबा एडीजी संजय कुमार कहिथिले जे सीसीटीवी फुटेज आधार रे प्राय 23 रु अधिक लोकों को गिरफ करा जायछि एवं शांति बजाय रखिबा पई समस्त प्रयास करा जाउछि। एही खबर को नजर रे रखी राजनैतिक महल रे मध्य जोरदार आलोचना होछि। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी एही हिंसा को अत्यंत निंदा करिबा सह दोषींक विरुद्ध रे कड़ा कार्यानुष्ठान पई निर्देश दैछन्ति ओ विरोधी दलर नेता नवीन पटनायक मध्य शांति बजाय रखिबा को अनुरोध करिसन्ति। एबे आपण हमकु कमेंट सेक्शन रे जणांतु जे दुर्गा मांक भसाणी समय रे पत्थर मारिबा कोन ठीक थिला एवं 36 घंटार कर्फ्यू परे एबे पूरा सिचुएशन नियंत्रण रे अछि। भगवान करंतु सबुदिन एही सहर एमिति खुशी रे भरी थाउ। एवं मु आशा करूची भिडियोटी आपनकु भलो लागिथिबो एवं आम चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिबा बिल्कुल भी भूलिबे नाही। नमस्कार, पुणी थरे देखाएबा आउ एक रोमांचक भिडियो रे।